एक गव्हापासून एक म्हणजे एक जोंधळे जोंधळे एका आम्ही सीड्स म्हणतात एका सीड्स म्हणतात हे आम्ही आता म्हणतो तसं लॅमिना जोंधळा त्याच्यावर एक फंगस असतं एक प्लेटिंग फंगस असता फंगस आम्ही तो इनक्युलेशन लूप असा तेतून काढून आम्ही परत हितून घातलो आम्ही उकडूचे पडटात पयलीं गंव आसा ते 50% उकडूचे पडटात आनी ते वरच्यान भरलें रिंग आसता घट रिंग रिंग आसता सो एका रिंग कितें आसता तरी प्रॉपरली आमकां घट पासून रावंक जाय तितून कंटेमिनेशन जावंक जाय आनी प्रॉपरली आमी भितर हात दवरता तशें अशें कडून उरतोवंक शकता आनी भितर एकदां केलें न्हू तो भितर हात लावप ना ती आमी सॅनिटायज करूंक जाय कंटेमिनेशन जावचें चड चान्स कारण ही एक प्रोसेस आसा स्पॉन प्रोडक्शनाची चड डिफिकल्ट आसा आनी ताका चड प्रिकॉशन चड घेवचें पडटा फंगस आसा बुरशी म्हणटा तो आमी बघली आसतली पाव जर बुरशी येता आनी बुरशी एक प्रकारची बुरशी आसा तळणी सुद्दां आमची रानांत येता ताका सुद्दां एक बुरशी आसा एक स्पोर्स आसता ते आमी जो फुल्ल्यो म्हणटा स्पोर्स आसता फुल्ल्या उपरांत स्पोर्स आसता ते परत मातयेन स्पोर्ट्सा वचून कळमी परत एक टेम्परेचर आसता आनी पावस पडटा त्या टेम्परेचर वायड मशीन ती तेवा जाता आनी थोडी खाल्ली मशरूम थोडी खाल्ली आसा थोडी बटन खाल्ली आसता सगळ्यांनी हे फर्स्ट मशरूम आसा न्हू तितून चड प्रमाणात प्रोटीन मेळटा त्याच्या पेक्षा हितून चड प्रोटीन चड आसता आतां जे पण मंगेज आसा सॉरी कोण आतां वेज आसा पळय तेंच्यांनी हितून लिवर मशरूम आसा पळय ते खाल्ल्यान भितर प्रोटीन कंटेंट चड आसता चिकन खाल्लें तुवें खाल्लें खाल्लें तितून चड प्रोटीन आसता कॅल्शियमाक बरी पडटा कोलेस्ट्रॉलची कंट्रोलान दवरता आनी सरकारान जर ते बॅड जावंक ना आतां नॉर्मल अशें भरले जाल्यार कितें जातलें पिशवी भाताची भरता तशी जातली ती एका वयर एक दवरूंक जाता स्ट्रेट ना आनी दवरतना कशें आमकां खंय तरी दवरता हँग करपाक जाय पूण लोकल दवरतना त्रास जाता ताका लागून रावंड करपाक जाय रावंड करताना कितें करपाक जाय फोल्ड करपाक फोल्ड केलें ताका रबर घालता रिलेट रावता जालो सो 20-21 दीस जाले न्हू आपूण बारीक 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 मशरूम कशें त्या हॉलांतल्यान येयले दिसता होल कित्याक मारता आमी की होल तांकां जागो मेळपाक जाय न्हू भायर येवपाक आतां ही आमची रानांतली दळणी आसा ती रोयडीरूच कित्याक येता की ताका जें जाय तशें तशी माती थंयच आसता फंगस सगळ्याक आसता न्हू सो रोयडीची माती कशी सुपीक आसता